मूर्तिरहस्यम्। श्रीगणेशाय नमः। ऋषिरुवाच नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा सा स्तुता पूजिता ध्याता वशीकुर्याज्जगत्त्रयं कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्ती कनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कनकाङ्कुशपाशाब्जैरलङ्कृतचतुर्भुजा इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्रीरुक्माम्बुजासना या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नघ तस्या स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहं रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदंष्ट्रिका पतिनारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जनं वसुधैव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तनी दीर्घौ लम्बावती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावती कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्तान् पाययेद्देवी सर्वकामदुधौ स्तनौ खड्गपात्रं च मूसलं लाङ्गलं च बिभर्ति सा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम् इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् अधीतेय इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुस्तवं तं सा परिचरेद्देवी पतिं प्रियविवाङ्गना शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गम्भीरनाभिस्त्रीवली विभूषिततनूदरी सुकर्कशसोमुतुङ्ग वृत्तपीनघनस्तनी मुष्टिं शीलीमुखैपूर्णं कमलं कमलालया पुष्पपल्लवमूलादि फलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तरसैर्युक्तं क्षुत्रुण्मृत्युजरापहं कार्मुकं च स्फुरत्कान्ति बिभर्ति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी स्यात् सैव दुर्गा प्रकीर्तिता शाकम्भरीस्तु वन्ध्यायन् जपन् सम्पूजयन्नमन् अक्षव्यमुन्श्रुते शीघ्रमन्नपानादिसर्वशः भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनघनस्तनी चन्द्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदास्तुता तेजोमण्डलदूर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत् चित्रभ्रमरसङ्काशा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या व्याख्याता वसुधाधिप जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्यं यस्य कस्यचित् व्याख्यानं दिव्यमूर्तिना मधीश्वावहितः स्वयं देव्या ध्यानं तवाख्यातं गुह्याद्गुह्यन्तरं महत् तस्मात् सर्वप्रयन्तेन सर्वकामफलप्रदम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वत्तरे देवी महात्म्यमूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम्।